11 stasiun bumi telah dipersiapkan untuk mengoperasikan Satria. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita memotong tayangan video mengenai Satria. Saat ini adalah kondisi langsung dari Florida, dari SpaceX. Kita sudah melihat mungkin di layar bersama-sama, tinggal beberapa detik lagi dan roket sudah mulai dinyalakan. Jadi roket di launchpad ini sudah 4 jam sebelumnya sudah berdiri. Mari kita berdoa bersama. Kita akan menyaksikan tentunya peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1. 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Kita akan saksikan bersama. Sudah lift off. That incredible view means that Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40. And right now we are throttling down to prepare for max Q in about 30 seconds. As you may have heard us explain before, this is the period of highest aerodynamic pressure on the vehicle. That's because at this point we are seeing the greatest difference in dynamic pressure, which is increasing with the rocket speed, and ambient static pressure, which is decreasing as we move up through the Earth's atmosphere. With that call out, we know that Falcon 9 is moving faster than the speed of sound. Kita melihat bahwa Falcon semakin meningkatkan kecepatannya. Max Q. With confirmation that we've Dengan passed through Max konfirmasi Q, we kita have sudah 3 events melewati coming up in Max quick Q. succession. Starting with main engine Dan cutoff, akan ada stage sejumlah separation, event selanjutnya SES1, dengan or second main engine engine cutoff atau Main engine cutoff, or MECO for short, dilepaskannya is where all main 9 engine Merlin atau 1D engines mesin will shut utama off to slow down the vehicle in preparation for dan the next event, stage diikuti separation, dengan or stage menurunnya stage set for kecepatan. short. That's where the first stage booster will Dan separate itu from the akan second menjadi stage. Right stage after first stage atau the first stage will start tahap its journey pertama back dari to Earth, booster. targeting a landing on our drone ship, a short fall Dan gravitas, targetnya which is adalah currently untuk stationed in the landing Atlantic Ocean, pada about 680 kilometers downrange. dari Now, during that time, stage 2 will pesawat continue atau on its journey to space with the third event. sementara Second engine start 1, perjalanan or akan SES1 dilanjutkan on oleh Mars. And satelit this is where the single MVAC Satria engine 1 will ignite ke to propel orbitnya the second stage along with the PSN yang Satria memasuki payload to orbit. tahapan kedua atau second In stage. addition to these 3 major events, the Di fairing halves will also samping separate ketiga less than a event minute atau after kejadian SES1. So keep an eye utama out for tersebut, all of those coming kita up akan in terus about 10 menyaksikan seconds. event-event selanjutnya dalam 10 detik ke depan. Main engine cutoff. Stage separation confirmed. Dan ini adalah pelepasan mesin utama atau roket dari Satria 1 satellite. So you heard the call-outs there, and you can see Dan on your sudah screen kita in this great dengarkan dan dual juga view sudah that we kita have that the saksikan MVAC engine on our bahwa second stage has NVAC ignited. engine di Now, this is second the stage first atau of tahap 2 kedua second stage telah burns that we're tracking for this mission. dilepaskan. And Ini the adalah first stage tahap on the kedua. left-hand side of your screen is Dan di coming sisi back to kanan land on our layar drone ship, a short kita fall gravitas. melihat bahwa Now, we are also pesawat yang expecting tadinya fairing deployment meluncurkan satelit Satria 1 telah kembali ke bumi, sementara Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya. Kita akan melihat event selanjutnya dalam 5 detik ke depan. Fairing separation confirmed. As some of you mentioned earlier, Nah, reusability seperti is part of kita our secret sauce lihat, here at SpaceX. So with that confirmation of fairing dengan separation, we konfirmasi know that tadi, both of those are coming kita home again. ketahui bahwa The first, or kedua one of them is mesin flying pendorong for the seventh satelit time, Satria and the 1 other telah for its ninth. kembali ke bumi, sementara Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya menuju orbit.
It's now T plus 3 minutes and 55 Dan seconds sekarang into waktunya today's adalah mission. And we have a great view of T stage 1 plus on the 5 left and menit. stage 2 on the right. Dan In order seperti to kita complete lihat today's satelit landing, the first stage has 2 more saat ini burns tengah left. memasuki Next up will tahap be the kedua. entry burn, where 3 of the Merlin engines on the Dan first stage 3 will dari reignite. Merlin And engine this will help slow down the F9 akan first membantu stage as it menurunkan re-enters the upper part kecepatan of the Earth's atmosphere. untuk That entry burn satelit should start terus in about melanjutkan 2-ish perjalanannya minutes from melewati now and will atmosfer last about bumi 20 seconds. dalam 20 detik ke depan. You can see Kita 2 bisa of the melihat 4 dua hypersonic dari Gripens that are 4 on hypersonic that are grip positioned near fans the base yang of the inner stage posisinya on the booster. And stage berada 1 di is dekat currently using nothing booster. but the Gripens for steering Jadi as it's stage returning pertama back to tadi Earth. telah kita lihat beberapa mesin pendorongnya telah kembali ke bumi. You can also see those Dan kita pun little puffs of melihat gas. Those are nitrogen ada gas. semburan Bursts for gas, attitude itu adalah control, and they nitrogen also help orient the untuk rocket on its way back down. membantu mengontrol atau mengendalikan arah roket dan juga nantinya membantu pengembalian mesin roket yang mengantar satelit Satria 1 kembali ke bumi. Some really awesome views of Ini planet adalah Earth behind pandangan stage 2. bisa kita lihat di sisi belakang, itu merupakan And again, that entry pemandangan burn yang on the sangat first indah stage dari coming planet up in bumi. about a minute. Sementara waktu peluncuran sudah berlangsung selama 1 menit sekarang. Both vehicles are on nominal trajectories. Kedua vehicle atau kedua kendaraan saat ini sudah berada pada nominal trajectory atau trajectory nominal. Like I promised, we have great views of Earth behind Dan MVAC seperti and kita lihat behind pemandangan the first stage bumi as it's coming di back sisi down to Earth. belakang itu sangat indah ya, bisa kita lihat dari kamera roket. Yaitu dari kamera roket yang saat ini tengah kembali Stage 1 entry burn ke startup. bumi. Kita bisa lihat di sisi See kiri that layar, 3 of those engines have now ketiga relit, engine, 1, 5, and 9 for the engine entry burn. 5, It's about 20 seconds 1, for this 5, burn. dan 9 telah memasuki atmosfer bumi. Kita lihat gesekannya dengan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan adanya percikan api. Now with confirmation of entry burn shutdown, we have Dengan one last burn before the first stage attempts to land konfirmasi on our entry drone ship, burn and that is shutdown, FTS kita akan And that is the memasuki landing burn. event During the first stage landing landing burn burn, a single Merlin atau engine, E9, will relight and kejadian slow the atau vehicle down event for its di mana landing attempt on our drone ship, a shortfall of pesawat gravitas. As a roket reminder, the booster akan supporting terus today's mission melanjutkan has now flown for its 12th time, orbitnya kembali ke having bumi, previously supported Sierra sementara 22, di sisi Crew 3 kanan and Crew 4, satelit Turksat 5B, Sierra Satria 1 25, terus melanjutkan Eutelsat perjalanannya Hopper ke 13G, orbit. O3B mPOWER, and 4 Starlink missions. Dan dapat kita dengarkan sejumlah trajektori atau lokasi disebutkan tadi. Will also be coming up on SECO 1 or second engine cutoff 1 in about 30 seconds Dan from now. dalam 13 detik ke depan, engine kedua Stage 1 transonic. akan melakukan cut off Stage atau 2 pelepasan FTS juga. Disebut sebagai stage 2 cut off. See that MVAC continuing to glow bright orange until SECO 1. Dan kita akan terus melihat kilauan oranye tersebut sampai engine memasuki Orbit insertion. SECO 1, MVAC tahap shutdown. SECO 1. Great callouts for SECO 1 and Dan itu adalah orbital Stage 1 insertion. pengumuman dari telah dilakukannya tahapan SECO 1 untuk masuk ke orbit Expected dari loss of signal, satelit Satria 1. There's that view of landing burn. Stage 1 landing Ini lights deployed. adalah pemandangan dari landing burn atau kembalinya roket yang mengantarkan satelit Satria 1 yang telah And a sampai ke great bumi. view of landing
Dan This ini landing marks the adalah 12th successful landing for this landing particular yang booster berhasil and marks atau our 201st overall pendaratan successful yang recovery berhasil of an orbital class di rocket. atas lautan In addition Atlantik. to landing with confirmation of Dengan successful second engine konfirmasi cutoff and good orbit, berhasilnya we are going second into a engine coast phase cut up off, until the second relight of our kita MVAC akan engine on the second memasuki stage, which tahap will be followed by payload deploy. second Till stage then, coast sit tight based and we'll see you back here at the sampai 2+27-minute mark. sampai waktunya tiba. Kita akan menunggu selama 27 menit hingga satelit Satria 1 mencapai posisi orbit atau posisi selanjutnya dalam perjalanan menuju orbit. Selamat datang kembali pada live webcast. Jika Anda baru bergabung, Let Off saat ini tengah berlangsung dari SpaceX Complex County, Florida. Dan setelah lift off tadi, main engine telah berhasil dilepas dan pada stage kedua, pendaratan berhasil dilakukan dari pesawat roket yang mengantarkan satelit Satria 1 dan saat ini kita akan merelay dan men-shutdown engine kedua dan pembakaran ini akan berlangsung selama beberapa menit. Saat ini kita bisa lihat kilauannya dan ini adalah tahap finalisasi dari posisi satelit Satria 1 pada orbitnya, pada yang artinya proses pembakaran saat ini terjadi yang mempersiapkan satelit Satria 1 untuk penempatan pada orbitnya.
We should have had second engine. Saat ini, engine atau mesin kedua telah dilepas dalam nominal orbit dengan konfirmasi dari pelepasan engine kedua. Maka secara live kita akan melihat deployment atau peluncurannya dalam beberapa menit ke depan. Acquisition of signal, heart of Beachstock. Acquisition of signal Mauritius.
Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita menunggu separasi yang akan terjadi di menit ke-37 setelah satelit lepas dari roket. Jadi menurut informasi di menit ke-37, tentu kita akan menunggu separasi setelah satelit lepas dari roket. Hingga beberapa menit atau kurang dari 2 menit. Thanks for joining us once again for the PSN Satria launch. We've had a great mission so far and we have Terima just kasih one telah major bergabung milestone left in our dan mission, satu which is milestone payload lagi deploy. yaitu The payload Satria, deploy or atau satellite peluncuran. of Republic of Indonesia Selanjutnya spacecraft ini onboard adalah second stage satelit has Republik 150 Indonesia gigabit dengan per second 150 capacity gigabit with very per high throughput detik satellite capacity technology. dengan And will throughput promote yang digital sangat equality besar and economic growth in dengan Indonesia. misi Deployment untuk should be coming up mendukung in about 20 pemerataan seconds from teknologi now. dan akses terhadap konektivitas internet di Indonesia. You can see the payload on your screen right now. Saat ini kita bisa melihat tampilannya di layar. Acquisition of signal motifs. Payload separation confirmed. And there you can see Dan on your bisa screen kita the payload saksikan di drifting away from our layar stage 2. We had tahap successful kedua deployment dari of the PSN pelepasan Satria payload. And with that payloads atau confirmation, we mesin will bring today's atau webcast bagian to a close. yang telah Today's mengantarkan mission satelit marks Satria SpaceX's 1 240th overall mission to dan date ini and 41st menandai mission of this year. We'd really like to thank our misi customer PSN for ke-41 entrusting us dari with today's peluncuran yang mission, and dilakukan all of oleh you for joining SpaceX us. tahun We'd ini. also like to wish everyone a wonderful Terima Father's kasih Day, and telah we'll see you next time. menyaksikan peluncuran dari satelit Satria 1 yang berhasil.